27 कमतर पर निगाह, अपने से कम पर निगाह, खुश रहने का फार्मूला। और दुखी रहने का फार्मूला क्या है? हमेशा ऐसों को देखो जिनके पास आपसे ज़्यादा है। अगर आपको हमेशा दुखी रहना है, हमेशा ऐसे लोगों को देखो जिनके पास आपसे ज़्यादा है। कभी आदमी खुश नहीं रहेगा। आपने अच्छे से अच्छी घड़ी खरीदी, आपने से अच्छे से अच्छा मोबाइल लिया, और फिर दोस्त ने बताया ये देखा, अरे ये कहाँ से लाया? बोले देख तेरे से सस्ता लेकिन तेरे से भारी है। अब इसका मुँह क्या हो गया? हाँ, रास्ते से आया था, कूदते कूदते आया था, आज तो मेरे पास जबरदस्त मोबाइल आ गया। अब जब दूसरे का देखा तो क्या हुआ? दिल। तो हम अपनी नेमतों की नाकदरी कब करते हैं? जब हमारी निगाह दूसरों की तरफ होती है। आदमी हासिल शुदा का शुक्र करे और उसमें खुश रहे, ये खुश रहने का वाहिद जरिया है। वरना हर इंसान से बढ़कर दूसरे हैं। और आदमी को दुख कब होता है? जब मुआजना करता है। मेरी बात याद रखें, तकलीफ कंपैरिजन में है। जब भी आप अपने को, आप देखेंगे मेरे साथ जितने पढ़ते थे आज सब तरक्की करके मैं कहाँ है, तो आपको दुख होगा। लेकिन आप सोचेंगे आज मेरे पास दीन है, सही मनहज है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह, वो फलाना है, वो फलाना है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो सब गए, एक के पास भी दीन नहीं। अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, मेरे पास दीन दिया तूने। तो आप जो पाया हुआ है, आपकी निगाह उस पर होना चाहिए, नए के जो दूसरों के पास है। दूसरों के पास कुछ न कुछ हमेशा आपसे ज़्यादा होगा। कोई आपसे खूबसूरत होगा, कोई आपसे बड़े घर में होगा, किसी के पास आपसे ज़्यादा माल होगा, कोई आपसे ज़्यादा डिग्री वाला होगा, कोई आपसे ज़्यादा दूसरों की उसकी पकड़ समाज में बढ़ चुकी होगी, सियासतदान होगा, कुछ न कुछ वो होगा। आपके पास जो है आप उसमें खुश रहें। बल्कि इससे बढ़ के बात यह है कि आप उन लोगों को देखें जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है, कि आप वो भी हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे बेहतर हाल में आपको रखा है। जैसे बाद लोगों ने कहा ना कि अगर आदमी के पास जूते नहीं हैं तो गम करने की बात नहीं है। उस आदमी को देखो जिसके पास जूते पहनने के लिए पाँव नहीं है कि नहीं? आदमी सोचता है अरे मेरे जूते फटे हुए हैं, क्या अल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ता, नए लाया तो वो भी गया, फटे हुए पहन के घूम रहा हूँ, तो तेरा बंदा रह गए हालात मेरे। तो बाज़ औक़ात आदमी खोए पर निगाह रखता है, अपनी कमतरी पर निगाह रखता है, अपने जो महरूमियाँ हैं उनको देखता है। लेकिन आदमी ज़रा सा अपनी निगाह अपने से बाहर भी रखे और देखे कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है, जो नंगे पाँव घूम रहे हैं, उनके पास इसकी तरह पहनने के लिए जूतियाँ तक नहीं, फटी हुई जूती नहीं होंगी। फटी हुई जूती अगर ये निकाल के फेंक दें, वो खुशी खुशी लेके कूदते हुए भागेंगे कि बड़ी नेमत मिली है। आज देखिए आप कितने लोग, आज आदमी घर के अंदर देखता है खाना ठीक से नहीं बना, मज़ा नहीं आ रहा है, अगर वही खाना वो कचरे में फेंक दे तो कई लोग आके उसको उठा के खाएंगे। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो रास्तों से कूड़े से उठा के खाते हैं। ना कैसी आदमी कैसा खाता होगा, कितनी उसको भूख कितनी लगती होगी जो वैसा खाता है। हम लोग ये सोचे कि अल्लाह ताला ने हमको जिस हाल में रखा है, ऐसे कई लोग हैं जिनका हाल उससे ज़्यादा बुरा है। लिहाजा आदमी खुश रहना चाहता है तो वो उन लोगों को देखे जिनके पास इससे कम है, जो इससे ज़्यादा तकलीफ़ में है, जिनके पास नेमतें उतनी नहीं है जितनी इसके पास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा नज़र अहदुकुम इला मन फुद्दिल अलैहि फिल माल वल खल्क़ फलयंजुर इला मन हुवा अस्फल मिन्हु। आप फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई आदमी किसी ऐसे शख्स को देखे जिसे माल और जिस्मानी हैयत में, खूबसूरती में इससे ज़्यादा फसीलत दी गई है, जो इससे ज़्यादा माल और सेहत में या खूबसूरती में बढ़कर है, तो आपने फरमाया फलयंजुर इला मन हुवा अस्फल मिन्हु, तो उसे चाहिए कि वो उसको भी देख ले जो इससे माल और जिस्म के मामले में, खूबसूरती में, सेहतमंदी में इससे कम है। क्योंकि आप रास्ते से चल रहे हैं, आपको अपने से बेहतर लोग दिखाई देंगे, आप आंख बंद करके नहीं चल सकते। आप देखेंगे कि मेरा घर झोंपड़ी है लेकिन फलां फ्लैट में रहता है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, फलां के पास मर्सिडीज है, उसके पास अच्छी कार है,
میں صحت میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، فلانا آج اس کے پاس صحت ہے. میں خوبصورت نہیں ہوں، فلانا خوبصورت ہے. مال اور جسم کے اعتبار سے آدمی دیکھتا ہے کہ اس سے بہتر لوگ دنیا میں ہیں، اور قیامت تک ہر اچھے سے اچھے لوگ رہیں گے. جس کو آپ دیکھ کر حسرت کر رہے ہیں اس کی نگاہ کو دیکھیے، وہ کسی اور کو دیکھ کے افسوس کر رہا ہے. آپ جس کو دیکھتے ہو تیری زندگی تو بہت زبردست ہے، لگائے گی زبردست، میں کوشش کر رہا ہوں اس کے جیسا بننے کی. آپ اس کو دیکھیں گے، وہ بولیں گے میں وہ نہیں ہوں جو بننا چاہتا، میری نگاہ ادھر ہے، اس کی طرف ہے. کوئی بھی سکھی نہیں ہے بھائی. پا کے بھی جو آپ سوچ رہے ہو کہ میرے پاس وہ ہوتا تو میں خوش ہوتا، اس کے پاس وہ ہے لیکن وہ خوش نہیں ہے. اور وہ جس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی خوش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی پائے ہوئے کو نہیں دیکھ رہا ہے، جو نہیں ہے اس کو دیکھتا ہے. نگاہ جب اس چیز پر ہوتی ہے جس سے آدمی محروم ہے تو غم پیدا ہوتا ہے. نگاہ جب اس چیز پر ہوتی ہے جو آدمی کو حاصل ہے تو آدمی کے دل میں شکر اور خوشی پیدا ہوتی ہے. اور جب آدمی اپنے سے کم تک کو دیکھتا ہے تو اور بھی دل میں احساس پیدا ہوتا ہے اللہ تیرا بہت شکر ہے، تو نے وہاں نہیں رکھا، یہاں رکھا مجھ کو. یہ اصول اسلام میں ہم کو بتایا گیا ہے. اس کا فائدہ ایک تو یہ کہ دل میں شکر پیدا ہوگا، دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا موقع اس کو نصیب ہوگا. جب ایک آدمی ہے اس نے آدھا پیٹ کھایا ہے اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھی کہ بالکل صبح سے شام تک اب تک بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہمدردی پیدا ہوگی. اس سے ہمدردی پیدا ہوگی، اس کو کھلانے کا دل میں جذبہ پیدا ہوگا. لہٰذا انسان جانور کب بنتا ہے؟ جب اپنے سے اعلیٰ 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 لوگوں کو دیکھتا جاتا ہے دنیا میں. اور واقعی انسان کب بنتا ہے؟ جب اپنے سے کمتر ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو پریشان حال ہے، اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو جانور بننے سے بچائیں، اپنے آپ کو لالچی بننے سے بچائیں، اپنے آپ کو ہمدرد بنائیں. کیسے؟ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے کمتر حالت میں ہیں. ہر تکلیف، ہر دکھی سے دکھی کوئی ہے اور ہر سکھی سے کوئی سکھی ہے. اب آپ کو سکھی رہنا ہے اور آپ اور سکھی کو دیکھیں گے تو دکھی ہوں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ اپنے سے سکھی کو دیکھیں گے تو سکھی جا کے دکھی ہوں گے، اور آپ اپنے سے زیادہ دکھی کو دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سکھ نصیب ہوگا کہ اللہ نے اس سے اچھا رکھا ہے. یہ اصول ہے زندگی میں خوش رہنے کا. ورنہ محض نعمتیں اگر خوشی ہوتی تو ہر آدمی خوش ہوتا. بہت سارے لوگ چھوٹی چیزوں میں خوش ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ بڑی چیزوں میں بھی خوش نہیں ہوتے ہیں. اگر چیزوں میں خوشی ہوتی تو لوگ ان چیزوں میں خوش ہو جاتے جو بڑی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ہو پاتے. کیوں؟ خوشی چیزوں میں نہیں، خوشی ایٹیٹیوڈ میں ہے، آدمی کے ذہن میں ہے، آدمی کے زاویہ نگاہ میں ہے. وہ پانے والی چیز کو کتنا قیمتی سمجھتا ہے، اس کے اعتبار سے وہ خوش ہوتا ہے. اور اس سے بہتر اگر کھویا ہوا ہے اور غمگین ہوتا ہے. بہرحال تو یاد رکھیں، زندگی میں خوش ہونے کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ آدمی کم تر پر اپنے سے کم والوں کو دیکھے.